बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी ने अपने बचाव के लिए मुख्तलिफ़ पनाहगाहें बना रखी हैं। जब इसको एक पनाहगाह में परेशानी आती है तो दूसरी पनाहगाह में चला जाता है। जब उसमें उसको परेशानी होती है तो फिर किसी और पनाहगाह में चला जाता है। इसकी एक मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इंजीनियर ने इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह की शहादत का वाक़या बयान किया कि इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ कहा कि इनके लिए इनकी फ़जीलत पर कोई हदीस साबित नहीं है। इस किस्म की बात की तो इस पर शामियों ने वो शाम में थे, दिमश्क में गए हुए थे, तो शामियों ने उन पर हमला किया, तशद्दुद किया उन पर, और उस तशद्दुद के नतीजे में इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। इंजीनियर ने यह वाक़या बयान किया, जबकि इंजीनियर का उसूल है कि ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात उम्मत के अंदर फ़ितने का बायस हैं। इनकी वजह से उम्मत के अंदर फ़ितना खड़ा हुआ है। और इसी मौजू पर इंजीनियर का वीडियो क्लिप है मसला नंबर 36 के नाम से। तो इंजीनियर को तो चाहिए था कि इसकी अगर सही सनद नहीं थी तो इसको बयान ही ना करता, लेकिन हुआ ये कि इंजीनियर से जब पूछा गया कि इसकी सही सनद दिखाएं, तो इंजीनियर ने सही सनद दिखाने की बजाय अपनी बात का रुख बदल दिया और अपना पैंतरा तब्दील कर दिया। वो यूँ कहने लगा कि इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह की शहादत का ये जो वाक़या है, ये बड़े बड़े अइम्मा नकल करते आ रहे हैं। सनद अगर इसकी धक्के से ज़ईफ़ साबित कर भी दी जाए तो हमारा मौक़िफ़ इसकी बुनियाद पर तो कायम नहीं है। अगर ये वाक़या साबित ना भी हो तो हमारा मौक़िफ़ तो फिर भी कायम है। यानी इंजीनियर ने इधर उधर हाथ पाँव मारे, लेकिन इंजीनियर के अंदर ये हिम्मत पैदा नहीं हुई कि इस वाक़या की सही सनद पेश कर सके। अगर सही सनद पेश नहीं कर सकता था तो कम अज़ कम इंजीनियर को चाहिए था वाज़ेह लफ्ज़ों में कह देता कि ये वाक़या ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ भी नहीं माना और सही सनद भी इसने नहीं दिखाई। ये आखिर कौन सा तहकीक का उसूल है? क्या इंजीनियर के शागिर्द और इंजीनियर के फॉलोअर्स इसको गैर जानिबदारी कहेंगे? सवाल ये नहीं है कि आपका मुकदमा और आपका मौक़िफ़ इसी की बुनियाद पर कायम है या नहीं। सवाल ये है कि ये वाक़या सही सनद के साथ साबित है या नहीं। अगर सही सनद के साथ साबित है तो मिर्ज़ा जी को चाहिए था सही सनद दिखा देते। अगर सही सनद के साथ साबित नहीं तो मिर्ज़ा जी इसका एतराफ़ तो कर लेते, बल्कि उल्टा कह रहे हैं कि जी धक्के से अगर कोई ज़ईफ़ भी इसको साबित कर दे। ये धक्के से का लफ्ज़ बता रहा है कि मिर्ज़ा जी इसको ज़ईफ़ तस्लीम करने पर तैयार नहीं और सही सनद भी दिखाने पर तैयार नहीं। अब इन्होंने सहारा क्या ढूंढा? अब ये है इनकी पनाहगाह। सहारा ये इनको मिला कि जी मुहद्दिसीन इसको नकल करते आए हैं। हत्ता कि इमाम ज़हाबी का तो नाम लिया कि इमाम ज़हाबी ने भी इस वाक़या को नकल किया है, जो अस्मा और रिजाल पर बड़ी गिरफ्त रखते हैं। मतलब ये है कि मिर्ज़ा जी ये तासुर देना चाहते हैं कि अगर ये वाक़या गैर मुस्तनद होता तो इमाम ज़हाबी नकल क्यों करते। अब ये है मिर्ज़ा की पनाहगाह। पहले आप मिर्ज़ा की ये गुफ्तगू सुन लें, फिर इंशाअल्लाह हम ये साबित करेंगे कि मिर्ज़ा जी इस पनाहगाह से निकलकर दूसरी पनाहगाह में कैसे जाएंगे। मेरी एक वीडियो है हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुतल्लिक 15 अइम्मा अहले सुन्नत की राय। उसमें मैंने इमाम नसाई के हवाले से ये वाक़या भी ज़िक्र किया है और वो डिस्प्ले भी करवाया है। अगर कोई इसको ज़ईफ़ साबित भी करने की कोशिश करता है धक्के से, तो एंड रिज़ल्ट तो कोई नहीं फ़र्क पड़ना। तो बहरहाल जो जितने भी बड़े-बड़े अइम्मा हैं, इमाम ज़हाबी जिनको इमाम माना जाता है इस हवाले से अस्मा और रिजाल में, तो ज़हाबी खुद जो है वो अस्मा और रिजाल के ऊपर गिरफ्त रखने वाले हैं। वो उन्होंने भी ये वाक़या जी नाज़रीन, आपने इंजीनियर की गुफ्तगू सुनी। ये शाहिद बिलाल चैनल पर इसका जो लाइव क्वेश्चन का सिलसिला नंबर 1 है, उसमें आपके सामने इसकी ये गुफ्तगू पेश की गई है और उसमें तकरीबन दूसरा सवाल है, शुरू में इसकी ये गुफ्तगू है। तो आपने देखा इंजीनियर कितना बेबस नज़र आ रहा है, लेकिन ज़ईफ़ मानने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि ये कह रहा है कि धक्के से अगर कोई ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश करे तो मतलब ये हुआ कि ये ज़ईफ़ नहीं मानता। और इसने सहारा लिया किसका? इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह का। और ये सहारा भी इसने झूठा लिया है। हम आपको अभी इसकी हकीकत बताते हैं। ये आपके सामने है इमाम ज़हाबी की किताब सियर आलामिन नुबला। आप देख रहे हैं इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है। इस किताब के अंदर उन्होंने इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह के हालात लिखते हुए वो वाक़या भी बयान किया, शहादत वाला। लेकिन उसके बाद फिर एक और रिवायत लिखी। वो रिवायत इब्न यूनुस मिस्री के हवाले से लिखी कि इब्न यूनुस मिस्री ने यह लिखा है कि इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह मिस्र से निकले और उनकी फ़लस्तीन में वफ़ात हुई।
یعنی جو شہادت کا واقعہ ہے اس میں فلسطین میں وفات کا ذکر نہیں، بلکہ اس میں ذکر ہے مکہ کے اندر جا کر وہ فوت ہوئے تھے، یا مکہ کے قریب ایک اور جگہ تھی وہاں فوت ہوئے تھے۔ تو دیکھیں کہاں فلسطین اور کہاں مکہ، یہ دونوں روایتیں بالکل مختلف ہیں۔ تو جو شہادت والی روایت ہے اس کے اندر مکہ یا مکہ کے قریب کسی اور جگہ کا ذکر ہے، اور جو دوسری روایت ہے بن یونس والی اس میں فلسطین میں وفات کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے اب دونوں روایتیں بالکل صحیح تو نہیں ہو سکتی کہ وفات مکہ میں بھی ہو فلسطین میں بھی ہو۔ تو اسی کے آگے امام آپ دیکھ رہے ہیں امام ذہبی نے لکھا ہے ابن یونس والی جو روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہے، اور اس کی وجہ بھی امام ذہبی آگے لکھ رہے ہیں کہ ابن یونس یہ مضبوط حافظ ہیں اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام نسائی کو یہ زیادہ پہچانتے ہیں، یعنی دوسری جو روایات ہیں وہ امام نسائی کا کوئی شاگرد نقل نہیں کرتا یا وہ صحیح روایت نہیں۔ اب امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ دوسری روایت کو ترجیح دے رہے ہیں جس میں فلسطین کے اندر وفات کا ذکر ہے، اور اس میں کوئی تشدد وغیرہ کا یا کوئی شامیوں کے زد و کوب کرنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور جن روایات میں تشدد کا ذکر ہے اور شہادت کا ذکر ہے وہ روایات وہ ہیں جن میں مکہ کے اندر وفات کا تذکرہ ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ترجیح نہیں دی، دوسری روایت کو ترجیح دی۔ کتنی بڑی خیانت ہے کہ امام ذہبی کا سہارا لیا اور وہ بھی جھوٹا سہارا۔ لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا مرزا جی امام ذہبی پر واقعی اتنا اعتماد کرتے ہیں یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا جی کا تحقیق کا اصول اور پیمانہ یہ ہے کہ جو بندہ مرزا جی کی خواہش پوری کر دے وہ مرزا جی کے ہاں امام ہے، اور وہی بندہ اگر مرزا جی کی خواہش پوری نہ کر رہا ہو تو وہی بندہ بابا بھی بن جاتا ہے اور کہانیاں کرانے والا بھی بن جاتا ہے، اور اس پر لعنت بھی پھر جاتی ہے، اور وہی بندہ جھوٹا بھی بن جاتا ہے۔ ہم اس کی آپ کو ایک مثال دکھاتے ہیں۔ مرزا جی نے فضائل اعمال کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کا ذکر ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کریم۔ پھر پوچھا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھ کے؟ اللہ نے فرمایا کہ سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھ کے، دونوں صورتوں میں قرب حاصل ہوگا۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فضائل اعمال کے حوالے سے مرزا جی نے خوب فتوے داغے، لعنت پھیری، جھوٹ کہا، کہانیاں اس کو کہانی قرار دیا اور بابے قرار دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے۔ آپ پہلے مرزا جی کی وہ گفتگو سن لیں جو مرزا جی نے مجلس نمبر 100 میں یہ کی ہے، پھر اس پر انشاءاللہ ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اس پہ تر رہا یہ کہ پھر باقاعدہ ایک خواب لکھا کہ امام احمد، یہ فضائل اعمال میں سے لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، جھوٹ۔ تو کہتے ہیں جی احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرا کلام۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن اگر کہانی شروع ہونے لگی ہے تو احمد بن حنبل نے کہا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ ہائے ہائے، احمد بن حنبل پہ رہا انہوں نے باقاعدہ ہماری ٹریننگ کی تھی اسی کہ کل اسی کہانی کرانی ہے، کل ہم نے کہانی کرانی ہے، آپ ذرا یہ بھی پوچھ لیں۔ یہ لکھا ہوا ہے بھائی، اور پوچھ رہے کس سے؟ اللہ سے، جس نے سمجھ کے لیے پیغمبر بھیجا ساتھ، سب کچھ سمجھایا۔ وہ اس اللہ سے کسی کی جرت ہے یہ پوچھ لے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ نے جواب دیا خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ میں کہتا ہوں جی اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت جس نے یہ خواب گھڑ کر امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب کیا، اور احمد بن حنبل کو تو یہ سمجھ بغیر سمجھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو ویسے ہی عربی آتی تھی کہانی۔ اور اصل کہ احمد بن حنبل جو ہے پنجابی، پٹھان، سندھی یا بلوچ سن۔ یہ ہے جناب بابوں نے جو آپ کو تعارف کروایا، نازل ہوا تھا، سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے، کڈی وڈی کہانی کرائی ہے، اور یہ فضائل اعمال شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ اور یہی تعلیمات ہیں جو صوفیاء نے شروع سے دی ہیں، اور ہم آپ کو رو رو کے بتا رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ انجینئر کی گفتگو سن لی، کس طرح یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اس پر فتوے داغ رہا ہے اور کس طرح پھبتیاں کس رہا ہے، کس طرح ہوٹنگ کر رہا ہے اور مذاق اڑا رہا ہے، صوفی کہہ رہا ہے، جھوٹا کہہ رہا ہے، لعنت پھیر رہا ہے، اور یعنی کیا کیا فتوے اس نے لگائے ہیں۔ اب ناظرین آپ یقین جانیے کہ یہی واقعہ اسی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب سیر اعلام النبلاء میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ یہ دیکھیں وہی سیر اعلام النبلاء ہے، پوری سند کے ساتھ، یعنی اپنے اخبارنا ابو حفص سے سند شروع کیا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی خود ان کی اپنی سند ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو حفص نے خبر دی، اسی طرح آگے پوری سند انہوں نے لکھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک۔ آگے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا خواب ہے، رأیت رب العزت فی المنام۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، فقلت یا ربی، میں نے عرض کیا اے میرے رب،
मा अफ़ज़लु मा तक़र्रब बिही इलैकल मुतक़र्रिबून, कि आपके क़ुर्ब का सबसे बेहतरीन ज़रिया क्या है? अल्लाह ने फरमाया बि कलामी या अहमद, मेरा कलाम सबसे बेहतरीन ज़रिया है। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फिर पूछा बिफ़ाहमिन और बिग़ैरि फ़ाहमिन, समझ कर या बग़ैर समझ के? अल्लाह ने फरमाया चाहे समझ कर या बग़ैर समझ के। देखें यही ख़्वाब जो फ़ज़ाइल अमाल में था, यही ख़्वाब अपनी सनद के साथ इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने सियर आलामी नुबला में ज़िक्र किया है, आप स्कैन देख रहे हैं। अब ये सारे फ़तवे किस पर लगते हैं? इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह पर। जी वही इमाम ज़हाबी जिनको इमाम अहले सुन्नत भी कहा जा रहा था, अस्मा और रिजाल पर गिरफ्त रखने वाला भी कहा जा रहा था, और बड़ी तारीफ़ें की जा रही थी। क्यों? क्योंकि मिर्ज़ा की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। अब यही वाक़या इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। क्या ये सारे फ़तवे इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह पर मिर्ज़ा की तरफ से लगेंगे या नहीं? अगर मिर्ज़ा को इल्म नहीं था तो हमने दिखा दिया है कि ये वाक़या इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे है। अब मिर्ज़ा जी जो फ़तवे फ़ज़ाइल अमाल पर लगा रहे थे, अगर तो मिर्ज़ा जी इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह पर लगाएँ कि इमाम ज़हाबी सूफ़ियों की तालीम देते थे, इमाम ज़हाबी कहानियाँ कराते थे, इमाम ज़हाबी झूठ बोलते थे, और इमाम ज़हाबी पर नौज़ुबिल्लाह लानत कि उन्होंने ये वाक़या घड़ लिया वगैरह वगैरह जितने फ़तवे लगाए गए हैं, अगर इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह पर मिर्ज़ा ये फ़तवे लगाता है फिर तो हम समझेंगे कि वाकई मिर्ज़ा गैर जानिबदार है। और अगर ये फ़तवे नहीं लगाता और यकीनन नहीं लगाएगा तो फिर आप समझ लें मिर्ज़ा अपने फॉलोअर्स को और इस कौम को किस तरह धोखे में रखे हुए है। बस मिर्ज़ा का यही उसूल है कि जो बंदा मिर्ज़ा की ख्वाहिश पूरी कर देगा वो बंदा अहले सुन्नत का इमाम भी बन जाएगा, और वो बंदा बहुत बड़ा मुहद्दिस भी बन जाएगा। और वही बंदा अगर मिर्ज़ा की ख्वाहिश पूरी ना करे तो मिर्ज़ा जी के फ़तवों की तोप का रुख उसी की तरफ हो जाएगा और सारे फ़तवे उस पर लग जाएंगे। लिहाजा मिर्ज़ा जी का असल इमाम वो है जो मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश पूरी करे, और उस वक्त तक वो इमाम है जब तक मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश उससे पूरी होती रहे। जो ही उसकी बात मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ होगी वो इमामत के ओहदे से हट जाएगा और वो बाबों की सफ़ में आ जाएगा।